जो दिन राजार अभिनय कर संसार कथा बुझी पार किंतु जो दिन से रंकर अभिनय कर भिकारी अभिनय कर से दिन बुझी पार संसार कौन। तेना भगवान शंकर कहले मुझे भिकारी अरे मो भिकारी हेली हरि गुण गाई गाई मो भिकारी हेली अरे मो भिकारी हेली मो भिकारी हेली अरे मो भिकारी हेली हरि गुण गाई गाई मो भिकारी हेली अरे मो भिकारी हेली हरि गुण गाई गाई 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 करताली देई मो भिकारी हेली अरे मो भिकारी हेली हरि गुण गाई गाई मो भिकारी हेली। बोले भक्त वत्सल भगवान की शंकर जी भगवान की। तो ये जो भिक्षा भगवान मागुचंती या नाटा होची परितृप्तिर भिक्षा। तो जोगी जटिल द्वितीय होची जटिल से गुडा जट रखिछि नारद महर्षि कहले से गुडिए जटिल जट रखिछि जटिल। हिममान पछाले जटिल माने कुटिलियाटा तार किछि सफा नहीं। भगवान नारद मन मन हसिले कहले तांको विषय जानिबा तो सहज न से भारी जटिल शिवंक जीवन को जानिया भारी जटिल भारी कठिन सुनो सेति पे से जटिल। आ भगवान बुद्ध भावन शंकर गोटे बांधी चंदी जट जोटी ज्ञान कर्म आ भक्ति तीनटा को जटा ही कि गोटा ही जाईची से होचनी शंकर। से जटा एरा बड़ा सुंदर मुंडरे उठीची से जटा कई जने संत सुंदर कथा कहंती कहले जो जटाटा भगवान शंकरंकर अछि आमे होउ कोन गुडा जटा रखिची चुटीटा को तो गठी पकि देले से आस्ते आस्ते जटा ही गला। शास्त्र को चिन्ना ए शिररु यार सृष्टि मुंडरु एटा सृष्टि जेमति चुटीटे बाहरला माने से आस्ते आस्ते बिखरी जाय जो पट को अलग अलग जुआडी गेले होली पडियो ना सीधा रहियो कि से आस्ते आस्ते ताकू जेने हम सजाडिया को पड़े मुंडर चुटी के हम सजाडिया को पड़े बारंबार पानिया रे कुंडियो को पड़े। सेमति एई शिर भितरु मनुष्यर विचार मध्य सृष्टि मनुष्यर विचार भी एठु आसे से विचार आसिला परे ताकू भी सजाडिया को पड़े बुझियो छी ना। शंकर को जीवन एटा शंकर कहिले जेमति मो चुटीटा को सजाडी के जटा करी गोटा कर देछि सेमति मो विचार को मध्य मो स्वतंत्र कर देछि। तने खाली जट रखिकरी आज काली बहुत बाजी उडा जट रखिकरी बुल्ले एबे जने बाबाजी प्रयोग को आस्ते स्नान करिया को तांको चारि जन धरिचन जंग जटा को कांधी से जीवे गाधिया को चारटा लोक जटा को बोइबे एड़ा बड़ जटा रखिकरी से मुंड उठै पर नथबे ना। हां अच्छा एमिति के लोक काहे की संसार बंची कोन करिवो ये जटा बढ़ी कि लाभ कोन होला विचार बदलिबा दरकार। जटा बढ़ले किछि काम होबनी विचार बदलिबा दरकार नहल तो समते आज काली संसार रे बाबाजी कथा जो कहउना संसार सन्यासी बाबाजी आज काली एकदा के एते सहज रे मनुष्य बुझी पारे जी अरुआ खाइला गेरुआ पिंधला ता कोन बाजी हां कि ना अरुआ खाइला गेरुआ पिंधला गला बाजी गला महाराज डाक संगे संगे मिला महाराज अरुआ खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज अरुआ खाए को बढ़िया जोठी मिलियो अरुआ खाइबो आ महाराज डाक मिलियो एउडा साधु संत बाबाजी बे नाही जार विचार स्वतंत्र से भूत भावन शंकर जटा रखिबार अछि तो विचार को स्वतंत्र कर सजाडी लियो जोठी ज्ञान कर्म और भक्ति जटा ही गोटा ही जाई से भूत भावन शंकर। तो शंकर भगवान कहले सुनि जे नारद महर्षि कहउचंती कहले हिममान सुन जोगी जटिल अकाम मन मन भीतर जहर कामना से होचंती स्वयं शिव जहां मन भीतर कामना नहीं आज घर करिवि नहीं घरे कोन अछि संपत्ति कोठाबाड़ी बैंक वाला से करिवि अछि शंकर भगवान किछि नहीं केवल बसिकरी भगवान को ध्यान करी सतरे पाइबार इच्छा नहीं कि हरइबार दुख दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थिर मुनिरुच्यते
ତେଣୁ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଉ ବୁଝୁଛନ୍ତି ହିମବାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସବୁ ତ ଦିଅ ଦିଅ କଥା। ତେଣୁ ଯୋଗୀ ଜଟିଳ କାମ ମନ ନଗନ ମଙ୍ଗଳ ବେଗ କହିଲେ ନଗନ ଅମଙ୍ଗଳ ବେଶ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ନାହିଁ ଯେ ସେ ନଗନ କହିଲେ ଯିଏ ମାନେ ଲୁଗାପଟା ଯାହା ଘରେ ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯାହା ଘରେ ନାହିଁ ତାହା ଘରେ କଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବ କିନ୍ତୁ ବୁଝି ପାରିଲେନି ହିମମାନ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ସେ ଦିଗମ୍ବର ତାଙ୍କ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଯାହା ନ ପିନ୍ଧିବା ସେଇଆ ଦିଗମ୍ବର ସେ କେଡେ ବଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏ ଲଜ୍ଜାକୁ ପରିହାର କରି ପାରନ୍ତି ସେଇ ଶଙ୍କର ନା ନଗନ ଅମଙ୍ଗଳ ବେଶ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଅମଙ୍ଗଳ ସବୁ ଯାକ ଯିଏ ଭୂଷଣ କରିଛି ଅମଙ୍ଗଳର ବେଶ ଅସ ସ୍ୱାମୀ ଏହି କହି ମିଲହି ପରିହସ୍ତ ଶିରେ ଏ ହାତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୟାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେବେ। ଏଡ ବଡ କଥା ହିମାଳୟ ଶୁଣିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ଝିଅ ବାହାଘର ମୁଁ କରିବି ମେ ନାରାୟଣୀ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ବାହାଘର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବରଂ ସବୁଦିନ ମୋ ଝିଅ ଏମିତି ରହିବ ବିବାହ ହବ। କିନ୍ତୁ ନାରଦ କହିଲେ କହିଲେ ଶୁଣ ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣ ହେଇକି ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଇଛି ଅବଗୁଣଟା ଗୁଣ ହେଇଯାଇଛି ସେ ହେଲେ ଶଙ୍କର। ଯଦି ତମ ଝିଅ ତପସ୍ୟା କରିବ ଆଉ ଶିବଙ୍କୁ ବର ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତ ସବୁ ଯାକ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ପାରୁଛ ତମ ଝିଅକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ ସେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ପାର୍ବତୀ ମା ତତ୍କ୍ଷଣାତ ବାହାରି ପଡିଲେ କହିଲେ ଯୋଉଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗୀ ମୁଁ ତ ଯୋଗିନୀ ହେବି ନା ଯୋଗିଆଣୀ ହେବି ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଯୋଗ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଇତିହାସ ତ ମାଙ୍କର ମନରେ ସବୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ମତେ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ସାଧନ କରିବି। ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ନାରଦ। ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଗଲା ପରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ମା ପାର୍ବତୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କଲେ ପାଣି ଟିକେ ବେଲପତ୍ର ଟିକେ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ହେଇଗଲା ବହୁତ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ପରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହଉଛି ହେ ପାର୍ବତୀ ଏବେ ତମେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ ସେଇଠି ରୁହ ଦିନ ଆସିବ 7 ଜଣ ଋଷି ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବିବାହର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବ। ତାହେଲେ ସମୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପାର୍ବତୀ ମହାରାଣୀ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା 8 ଜଣ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ ଆଗ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆସ ଯିଏ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ବୁଝିଲା ଯେ ସେ ରାମ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ହବ ମୁଁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହିଁ 8 ଜଣ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ପଠାଇଛି। ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ପାର୍ବତୀ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଭଗବାନ ନିଜେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ହେ ବୁଧଭାବନ ଶଙ୍କର ଏବେ ତମର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। କହିଲେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି ନା ହଁ କଲ୍ୟାଣ ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ ସଇଲାଣି ବାହାଘର ତିଥି କହିଲେ କାଲି ସକାଳ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚଟ ମଙ୍ଗନ ପଟ ବାହା କାଲି ସକାଳୁ ବିବାହ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ଶଙ୍କର ଗାନ ହେଲା ଯଦି ସବୁ ଆପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି କରି କରାଇ ଭାଇ ମହି ମୋବିନି ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ତ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଠ ନେବି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ କାଲି ସକାଳ ତାର ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଉ। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେବତା ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଜି ଆମେ ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇକି ଯିବା ଯେ ଯାହା ଥାଟ ପଟୁଆର ଧରି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବେଶ ନେଇକି ଯିବେ ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇକି ଯିବେ ବରର ଜାତି ଭାଇ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ପାରିଷଦ ପଚାରିଲା କହିଲା ଠାକୁରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆପଣ ଯିବେ ଟି କହିଲେ ହଁ କହିଲେ ଯିବେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆଉ ଘରଣୀ ଆଣିବାକୁ ଯିବେ କହିଲେ ହଁ ଘରେ କିଛି ଅଛି ଟି ଜଣେ ପାରିଷଦ ପଚାରିଲା କହିଲା ଠାକୁରେ ଘରେ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଘରଣୀ ଆଣିବାକୁ ଯିବେ ଟି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଆରେ ଘର ସିନା ଯାହାର ଅଛି ସେ କହିବ ଘରେ କଣ ଅଛି ମୋର ତ ଘର ହିଁ ନାହିଁ ମୋର ତ ଘର ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ଘରେ କଣ ଅଛି କହିବି ଯାହାର ଘର ଅଛି ସେ କିଛି ଘରେ ରଖିଥିବ ଚାଉଳ ପତ୍ର ଡାଲି ଯାହା ରଖିବାକୁ ଧର ମୋର ଘର ହିଁ ନାହିଁ। ହସିଲା ସେ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଘର ନାହିଁ ଘର କିଛି ନାହିଁ ଘର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଘରଣୀ କେମିତି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ଇଏ କଥା କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ଯୋଉ ଘର କରିଛି ସଂସାରରେ ଏମିତି ଘର କିଏ କରିଛି ସବୁଦିନ ସବହ ପ୍ରକୃତ ସାନ ଶୟନ ମୁଚ୍ୟତେ ଇତି ସଂସାର ଯୋଉ ଘର ସେମିତି ଘର କାହାର ନାହିଁ ଆଉ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ସେଇଟା ମୁଁ ଯୋଉ ଘର କରିନି ସମସ୍ତେ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ସେଇଠିକି ପହଞ୍ଚିବ ଏମିତି ଘର ଅଛି ଏଭଳିଆ ଘର କୋଉଠି ନାହିଁ।
कहले कौन बुझी हेलानी ठाकुर टे बुझी दुनांती कहले सुन गोटे दिन मु देखिली किछि लोक गोटे मन जने के सोईची बाउंस रे बंधाई छी सोईची ताकू 4-8 जन कांधरे बोहिकरी आसुंती मु बाटरे बसी नजर पड़ी गला देखिली से आसिला बेले कहले राम नाम सत्य हे राम नाम सत्य हे कहि कहि आसुंती शंकर भगवान कहले ताली इटा हमरी पाटी रोडा किरे मु तो राम नाम भजन करी ये जो बंधाटा आसुंती हमरी पाटी लोक तांको सांगरे साथी की पळैली कोठी की मसाणी पर्यंत तला संसार जाई पहुंची गली सोना कांदुर ओलै देले तापर सब चिता पिता कोन निया लगा लगी आरंभ कर देले याकू टेकी के नै थोई देला पर देले अग्नि संयोग होई गला तापर आसी बसी पड़ले शंकर भगवान कहले हो एतो जहा हम पाटी रोडा सब एकाठी बसिलेनी कोन गुटे हबो जहा जणा कइलेनी संगे संगे जणे पचरती गला रे भाई काली केतोले से मला तू जानि छु से कहूची के जानि राती तो मरथला के जानि आज मरिवार था मरथले आ दिन पर मरथंदा संडे रे मरन थंदा मंडे रे मरि गला मोर आज केते काम थला आउ राम नाम का हमरे नाही के कहूची मोर आज बिल जमा करिया को जिबार थला इलेक्ट्रिक बिल कोन से दबा कसिबो समस्त थको संसार कथा आउ जने कहूची अरे शीघ्र पड़ा पड़ी कर गले सडे पूरी तरकारी हेला कि नहीं भगवान देखले करे एडा आम पाटियर नडा दळबद्री उडा अरेडा दल बदल टिके पूर्व राम नाम सत्य कहते एटी आसला सब असत्य कथा राम नाम नहीं ना ना नहीं गुड़ाक आम पाटियर नुह कहला प्रभु ताले तुम पाटियर किए भगवान शंकर कहले मो पाटियर जी खोजिली आ खोजी के गला बेलू आउ कौन अच्छी सब पाउंस हो देखिली सही पाटियर तारी एमाने मो पाटिर थे पाउंस को धरली धीरे बोलिली शिव ही संभोगन करहि सिंगारा अहि मुकुटरु मोर सवारा श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम कुंडल कंगन पहिरे ब्याला तन विभूति पटके हरि छाला श्री राम जय जय श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय शिवंकर आउ गोटे पारिषद पड़े आसला कहला ठाकुर घर नीति आनिबे घर नहीं जहाँ तो घर द्वार कले हौ एबे प्रभु बर रही जीवाटी गोटे बर बेश होनांती बर बेश भल लुगापटा पिंधु बर बेश हो जाऊ भगवान विष्णु पाखे थे कहले ठाकुर आ डेरी कहीं किसी लुगापटा अन्न पिंधा पिंधि करिया भल पाठ अलंकार आनिच शंकर भगवान कहले पाठ अलंकार सेटा ना नुआ पटण रे मिले किरे आम आडे तो सेटा किछि मिलेनी एटा नुआ पटण रे मिले ना कहले सेठी मगैलनी कहले कोठु एते पैसा पाइया एते पैसा कोठु मु तो भिखारी जीवन यापन करू कोठु पैसा पत्र आनिबि जे नुआ नुआ पटण पाठ आनिबि से कथा नुआ कहले ताले के कोन पिंधिबोनी ना ताले ओटा मागी के नउनो मोर जो पितामरी खंडक अछि भगवान शंकर काढिले ए प्रभु काढिले कहले शंकर ये पितामरटा पिंधुनो नियो इया पिंधि दियो भगवान शंकर हसिले कहले प्रभु आपण देबे लुगाटा पिंधिबि किछ कथा न अच्छा पिंधि साइला पर सब दिन ए लुगाटा रखिबी ना फेरई भगवान कहले दिन दिन रखिबो 4-8 दिन रखिलो किछ कथा नहीं तापर मो पितामरटा मते फेरई देबो शंकर भगवान कहले जहां ठाकुर जदी 15 दिन पर फेरैली जदी 6 मास पर मो स्त्री कहबो हेती प्राणनाथ जो साडीटा से दिन लुगाटा पिंधन देल मठाटा सेई गुटा टी पिंधन दिने आजी मु तो कहि मु सेटा मागी किरन थिला रे एडे मागी से तुम तो लुगा खंडे पिंधि पैलोनी अरे लुगा खंडे तुमको मिलला कि तुम से एमिति मागी किरी पिंधि की जाइतलो तनो जे मागी किरी बर हुए से किछि दिन पर बराबर होई हां कि ना तो प्रभु मु मागी किरी बर हेबिनी मु तो बर ही बर मु स्वतंत्र मोर मगा मगिरी किछि बर हबार नै हम प्रभु आपन को लुगा मोर दरकार नै मोर जो खंडक अछि पिंधिले को खंडक बाघाम्र बाघ चमड़ा खंडे पिंधिले गुड़ैले गुड़ै क्रिया औषध को भूक भूक लागि एमिति का लुगा शंकर भगवान पिंधंती ताकल थोई देले गोटे साप काढिले गुड़ै की ओठी पकि देले से पूरा फणा टिकरी बागे रहिला गला जहां हो एते दिन पर गोटा बेल्ट हेला मिलछि बेल्ट हे के साप ठिया हला शंकर भगवान कहला एबे हे गला लुगा पटा पिंधा हे गला ओ
इमितिका बर तो संसार नहीं बर सम्मुख होला बेलिया दुलहनी जग नहीं इमितिका बर देखा जीवो या भलिया सुंदरिया झियो भी मिलिबो माने समाज संध्या झियो मिलिबो नाही तनो प्रभु बढ़िया देखा जाउची कहला हो आ पाउडर फाउडर कॉस्मेटिक सामना कहले कि सेगुडा कोन हो पैसा कोठु गई आसिना नुआ पटना लोक बेसी लखांती सेडा मु कोठु आनिबो पकर पैसा को अछि आनो से संसार विभूति देहरे बोलले अच्छा भगवान शंकर को चेहरा केन दिला कर्पूर भलिया धला चकचक धला चेहरा रे तले कला रंग बोला हितो आहा केडा सुंदर देखा दितो नहीं शंकर भगवान तले देखि दे समस्त कहले आहा प्रभु केडे सुंदर देखा जाउती ये कला को तो धला पूरा मैच हिकि अछि नहीं कला को धला आजिकल लोक सेहि टाइम पर धला बळ कला कर दउछनी मैच हबो पूरा बुढ़ा हेलनी चुप तो सब पाची गलनी पुनी कला करार कारण हम बाजी करछि ना हां तने एमिति भी लोक करूछन तने से कला मिसियो जहा कले से सब रंग छाड़ी गलानी ना तने भगवान शंकर कहले कहले नै नै सेमति हबनी मोर जो अछि सेया को मु लगी मंदिर जटाटा को भलो करी गुड़ई करी गोटे सपता दे बांधी ठिया कर देले से भी फणा टिकी चाहिला समस्त फणा कर जंती कुंडल कंकन पहिरे ब्याला हाथ रे जोड़ा सब कुंडल कंकण जहा लगेले सब तो गोटा गोटा साप आ तो किछि नहीं आउ किछि नहीं पचरा गला शंकर जी आपण ये कुंडल कंकन पहिरे ब्याला ए साप गुडा कोन सब जगह रे गुडीले कहले बुझिलानी शंकर जी आपण गोटे भलो मकुट पिंदिलने सुना मकुट ननंदी कुबेर कहले ठाकुरे मकुट आनी दियंतु गोटे सुनार मकुट पिंधंतु ओटा ये कोन मकुट पिंदिले कोन ए कथा शंकर भगवान हसी देले कहले कुबेर तुम पाकर अछि बेली तबे देखि होउ नहीं ओ तुम पाकर बहुत सुना अछि तुम गोटे सुनार मकुट दउछ कहले बापा नबारे किछ असुविधा नहीं पिंधिबारे भी किछ असुविधा नहीं किंतु ता द्वारा कोन होबो जानिचो कहले कोन होबो ई तो जीरारु सिरा करला बना शिवटी ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञानी कहले प्रभु सुनो जे आकु पिंधि दबो जे देखिया लोग से कोन करियो कहले ईर्ष्यान्वित हो सुनार मुकुट कोन समस्त पिंधि परंती जे पिंधि न पाला से ईर्ष्यान्वित हो तो देखो हे शिवंग पाखरे अछि बोले ओटा सुनार मुकुट पिंधि चंदी ईर्ष्या बोल आ जे सेटा करि न पारिबो से द्रोहाचरण करिवो केमिति कोन करि कि ई सुना मुकुटटा कोड हजि दिली पश्चातापन करिवो पछरे निंदा करिवो हो दछि बोले देखि होउचन केते किए कोन कहि तने एमिति किछि कर्म करिबानी सुनार मुकुट को देखि कि किए जदि जळिवो ईर्ष्यान्वित हला आ से मुकुट पिंधि लाभ कोन तने से सुनार मुकुट मु पिंधिबी नाही आ सुनार कळीर निवास जानिचटी सापर कळीर निवास नाही सुनारे कळी अछि ना तनो जानि सुनि कि कळीटा के मुकुट करिवि तनो सुनार मुकुट मोर आवश्यकता नहीं मोर जो मुकुट अछि से गोटा को ठीक अछि कुंडल कंगन पहिरे गाला तन विभूति पटके हरि छाला एडा बडा कथा कहि साला पर कहले खाली सच्ची की कोन कहले जो कुंडल कंकनडा साप लगै चंती कहले संपत्ति र कोन पाद अछि शंकर भगवान केमति कहउचंती कहले देखो संपत्ति र कोन पाद अछि अछि या पकड़ता पकड़ पळुची ना नहीं बिना पादरे से भी चाल सापर पाद अछि कहले ना शंकर भगवान कहले कहले तम पई टिके बुझिया पे कष्ट हो सावधान नहीं कि सुनो तमे जो संपत्ति देखौछ से संपत्ति आज तम पाखरे अछि काली आउ काहा पकड़ पळेबो काली ता पकड़ थिला आउ काहा पकड़ पळई तो संपत्ति स्थिर स्थायी नहीं तेणु जीवन रे गोटे सुनेहरा मौका दिया जीवन को सुधारी संपत्ति पछरे गोड़ेले संपत्ति तुम केबे धरा दबो तेणु मु संपत्ति पछरे गोड़े जेमति सापर गोड़ नहीं से या पाक तापक पळौची संसार बहुत दौड़ुची सेमति संपत्ति पछरे जे गोड़ैची से गोड़ भंगा ही करिची गोड़ भांगी जाईची तेणु मोर संति किछ करिवार नाही तेणु कुंडल कंकन पहिरे ब्याला आ मुंडरे जोटा बांधीची कहला सावधान संसार समस्त सुनो संसार करिया को जाओ विवाह करिया को जाओ धर्म पत्नी आनिया को जाओ मना नहीं संसार करो किंतु सावधान मुंडो ऊपर कालो बसी जीवन रे जहां भी करना है कहीं की मुंडो ऊपर तमर कालो बसी केतबेले जे कहार कतर कालो पुरी जीवो से कथा किए कहिवो केही रही नाही रहिबे नाही भवरंग भूमि तळे भवरंग भूमि तळे सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुनिबे काल बळे
ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। କହିଲେ ସଂସାରରେ କେହି ରହିବେନି। ଏ ମକୁଟ ମତେ ଶିଖଉଛି ବା ମକୁଟରେ ଥିବା ସାପ ଶିଖଉଛି କହିଲା ସଂସାର କର କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥା କାଳ କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। କାଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖ ତାହେଲେ ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ। ଯିଏ କହିବ କାଳ କିଛି ନାହିଁ ସମୟ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିଦେବି ସେ ବିପଥଗାମୀ ହେବି। ତେଣୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ସେ କାଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। କାଳ ବ୍ୟାଳ କାଳ ହଉଛି ସାପ ବ୍ୟାଳ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ନା ସଂସାର କରିବାକୁ ଯିବି କିନ୍ତୁ କାଳର କରାଳ ଗତିରେ ଲୀନ ହେବି। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଶଙ୍କର ଯିବା। ହଉ ଗାଡି ଘୋଡା ଆଣିଛ କି ନାହିଁ? କୋଉ ଗାଡି ଗୋଟେ ଭଡା କରିଛ ଯିବା ଗାଡିରେ ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇକି ବର ହେଇକି ଯିବା ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବା। କହିଲେ କେତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଯେ ଗାଡି ଆଣିବି? କହିଲେ ଗାଡି ଘୋଡା ବି ମୋର ନାହିଁ। କହିଲେ କଣ ହେଲା ଗାଡି ବି ଗୋଟେ କରୁନ କି ସେଟା ତ ଆଣନ୍ତି। ଘରେ ଖଣ୍ଡିଆ ସାଇକେଲ ଚଲଉଥିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପୁଅ ଯିବ ତା ଠାଣି କହିବନି ହଁ କି ନା? କାର ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଲାଗିଥିବ ନା। ତେଣୁ ପାରିଶ୍ରମିକ କଲା ଠାକୁର ଯିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବର ହେଇକି ଯାଉଛି ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ ସେ ବି ଗୋଟେ କାର ଆଣିକି ଆସୁଛି ନା। ସେ କଥା ନ କରିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗାଡି ଫାଡି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ହଉ ହେଲା ନାହିଁ ଦେବି ଆଉ ଗରୁଡ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲେ ସବୁଦିନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବହୁଥିଲା ଆଜି ହରଙ୍କୁ ହରିଙ୍ଗି ନଉଥିଲା ଆଜି ହରଙ୍କୁ ନବ ଆଉ କଣ ଆସ। ଆଉ ଯେମିତି ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ ଗରୁଡ ସବୁ ଫଟ 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 ଉଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ଯେମିତି ଉଡ଼ିକି ଆସି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ସାପ ଆଉ ଅଛନ୍ତି? ଯେତେ ଯୋଉଠି ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଦେଖିଦେଲେ ଗରୁଡ ଆସିଗଲା କହିଲା ଖାଇଲା ଲୋ ବୋପା କିଏ କୁଆଡେ ଯାଇ ଗାତରେ ପଶିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ଏପଟେ ଜଟା ଖୁସି ପଇଲା ଆଉ ହାତରେ କାନରେ ନାକରେ କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଖସିଗଲା। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ କଣ ହେଲା? କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଗାଡି ଆସିଲା। କିଛି ନାହିଁ ଗାଡି ଆସୁଛି। କହିଲେ ଓହୋ ଗାଡି ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଇଏ ହେଲାଣି। ଆଇ ତମ ଗାଡି ଫେରା ତମ ଗାଡି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଦେଖିଛି ନା ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ ଦେଖିଲା କହିଲା ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୋଡେ ଖସିକିରି ପଳେଇଲେଣି ହତଭାଗା ତ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଗଲେଣି ତୁ କଣ ଯାଇନୁ କି ଏତେବେଳେ ଅଛୁ? ଆରେ ତୁ କଣ ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଅଛୁ? କୋଉଟା ସେଇଟା ଯୋଉଟା ବେଲ୍ଟ ହେଇଛି ସେଟା ବନ୍ଧା ହେଇକି ଫଣା ଟିକିରି ଅଛି ଅବାଗିଆ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ କିରେ ତୁ କଣ ଯାଉନୁ? ନା ହେ ଭାଇ ଜମା ଇଆଡୁ ସବୁ କଣ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଅବାଗିଆ ଜାଗାଟା। ଆରେ ଅବାଗିଆ ଜାଗା କଣ ଯିବୁ ନା ଦେଖିବୁ? ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ କଣ ଆଉ ସେ ବୁଝିବ? ଗରୁଡ ଯେମିତି ଉହୁଙ୍କା ମାରିଛି ଆଉ ସିଏ କୋଉ ଅଛି? ସେ ବି ଖସିଗଲା। ଆଉ ଖସିଗଲା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗାଡି ଫେରା ତମ ଗାଡି କି ଦେଖିକି ମୋ ଲୁଗା ହୁଗୁଳି ଗଲା। ହେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ହେଲା? କହିଲେ ସେ ଦିଗମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଆରେ ସମସ୍ତେ ସିନା ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଗୋଟେଇକିରି କହିଲେ ବାବା ତମ ଗାଡି ଫେରା ଗାଡି ଫେରା। ଗରୁଡ କହିଲା ଠାକୁର କଣ କରିବି? କହିଲା ପଳା ତମକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ହାଲ ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବଳିଛ ତମେ ଜାଗା ଛାଡ। ଗରୁଡ ସେଠୁ ଗଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପୁଣି ଗୋଟେଇକି ପିନ୍ଧିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରି କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଏମିତି କଣ ପିନ୍ଧୁଥିବି ତମ ଦୂତ ଆସିକି ତମେ ପୁଣି ଗରୁଡ ଉପରେ ବସିବ ନାଇଲେ କିରେ ମୁଁ ସିନା ବସିଲିନି ତମେ ତ ବସିବ ନା ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ହବନି। ତେଣୁ ମୋର ଆଉ ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ ସେଇ ଗୋଟିକ ଯାହିତାକିରି ବୁଡେଇକି ବାନ୍ଧିକିରି ପଳେଇବା। ଆଉ ବାନ୍ଧିକି ତାହେଲେ ବାହାରି ପଡିଲେ କହିଲେ ହଉ ମୋ ଗାଡି ନହେଲା ତମ ଗାଡି ତାହେଲେ ଆଣିବା। ହଡା ଚଢି ବୁଲେ ବୁଢା ଲିଙ୍ଗାଟା ହୋ ଦେଖ ହଡା ଚଢି ବୁଲେ ବୁଢା ଲିଙ୍ଗାଟା ହୋ ଦେଖ ହଡା ଚଢି ବୁଲେ ବୁଢା। ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ବୃଷଭ ମୋର ଯୋଉ ଗାଡିଟା ନାହିଁ କି ଆଣ ସେଇ ଗାଡି ମୋ ପାଇଁ ବରଂ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଘାସ କାଟିବ ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ଘୋଡା ଚଢିବନି। ତେଣୁ ମୋ ଗାଡିଟାକୁ ଆଣ। ଯାହା ହଉ ନନ୍ଦିକି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୃଷଭକୁ ସଜେଇକି ତା ଖଣ୍ଡେ କପଡା ପକେଇ ସେଟାକୁ ନିଆ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ ମୋ ଗାଡି ଏ ଠିକ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଗାଡି ନା କହିଲା ହଉ ଦଶୁନା ଆଉ ଡେରି କାଇଁ କରୁଛ? ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆଉ ଡେରି କରିବନି 10:30 11 ବାଜିବ ବସି ଯାଉ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା। ବସିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପଛାଡିଆ ବୁଝିଲେ ମାନେ ବୃଷଭ ସିଆଡିକି ଯାଇଛି ଶଙ୍କରଙ୍କ ମୁହଁ ଇଆଡିକି। ତାହେଲେ ବସିଲେ କହିଲେ ପଛକୁ କଣ ମୁଗିରି ବସ ଆଗକୁ ମୁଗିରି ବସ ଆଗକୁ ବସ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ କି ଆଗକୁ କଣ ମୁଗିରି ବସିବି? କହିଲେ ଆଗକୁ ମଗିରି ବସନ୍ତି ନା ଏଟା ପର ହେଇକି ଯିବ ପଛାଡିଆ ମଗିରି ବସ ଆଗକୁ ମଗିରି ବସୁନ। ଶଙ୍କର କହିଲେ ଯଦି ଆଗକୁ ମଗିରି ବସିବି ଧରିବି କୋଉଠି ଧରିବି? କହିଲେ ସିଂହ ଏଡେ ସିଂହ ପାଇ ଧରୁ ନା। କହିଲେ ସିଂହ ଧରା ଗାଡି ସିନା ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ବାହାରିବ ଶୋଇ ପଡିଥିବ ତା ପଛାଡେ ଯିଏ ତା ଉପରେ ନଈ ନାଉ ହେଇ ପଡିବ। ସିଂହ ଧରା ଗାଡି ଏବେ ବାହାରିଛି ନା। ତେଣୁ ଆମ ବେଳେ ଏଗୁଡା ସିଂହକୁ ଧରିଲେ ସିଂହ ଧରିକି ରୋକିବ ସନ୍ନକୁ ବୁଲେଇ ପକାଡି ଦବ। କହିଲା ଠାକୁର ସେଇଟା ମୋ ଷ୍ଟେରିଂ ନୁହଁ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ ସେଟା ଷ୍ଟେରିଂ ନୁହଁ ମୁଁ ଧରିବି କେମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି।
भगवान कहले ताले कोट की दे आज सेईटा न होला किरा चूलोटा की बड़ चूलो पाई दो ना चूलोटा धरन भगवान शंकर हसी देले कहले ठाकुर सेटा मो ब्याक के गियर दे सेटा होजे मो ब्याक के गियर माने बुझेलानी कहले देखियो टिके ताकू चिकुनांदी जेम जेम जला संधर चूलो को जाबू चिपी देबी कोड़ी की जीव पछेइबो ना आगु जरा संधु को ता चिपी बसी पछु को देबो ना भगवान शंकर कहले बाबा सेटा होजे मो ब्याक के गियर मो धइले गाड़ी ता आगु जीवनी भगवान विष्णु बड़ अडुआरे कहले कहले ताला शंकर तमे जानि थबो तम गाड़ी स्टीयरिंग बस तमको जेमिति आउची सेमिति बस शंकर भगवान गोड़ बुलाई की पछाड़ी की मुंह करी बसले कहले आ डरी कहीं धर स्टीयरिंग धर चालू जेमिति से लांज ऊपर टिके दबेई देले फक्किनी नेला से गाड़ी आ बड़ वृषभर लांजू को अपन जोर की धर देबे मोड़ी देबे कोड़ी की जोर डेई पड़ियो ना से डेईला तले साडे डेईला समस्त कहले जहां हो एमिति का गाड़ी संसारी भी कोठी नहीं एमिति गाड़ी अछि हां अरे एमिति का गाड़ी ता स्टीयरिंग पछरे गाड़ी चलीबा आगु इटा किते संभव स्टीयरिंग जुआरे से गाड़ी साडी किते असंभव कहले सब पूरा हमर उल्टा शिवंग चरित्रटा सब उल्टा कहले कोन एमिति तमरो चलले कहले देखु ना किम चलची दइले आस्ते आस्ते जेम जेम दबे 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 से गाड़ी चलचा कहले हो जा जा अलग अलग है सब बरयात्री धर आरंभ हो जाऊ बरयात्री चलो आ बिलक बिलक होई सब अलग अलग है कि जे ठाटा पटर धर की चल तले सेही हिमालय पाखरे देखो बेसी बाट की हिमालय अंतर्गत कैलाश तण कैलाश रु सेठी आरंभ सेठी शेष एतिक बाट तो बरयात्री आरंभ होला सेठी नाच कहला हो भगवान कहले कहले सब जे धार जे अलग अलग ही चलो जेन सब जणा पड़ी जिवो आ मो बर जाति भाई गुडा सब गले गले शंकर भगवान बुझिले कहले कि मो जाति भाई गुडा सब गले डाक बर जाति जिवे ना बरर जाति भाई आगु बर जाति जाउ जाति भाई तापर सेटा मॉडिफिकेशन होला 12 जातिया आ बरजाती रहन सेटा 12 जाति एबे सेई गोटा का मॉडिफिकेशन होई कि सब बजाती रे पहुंची मुंदी एई बंद न पीले कोडी गोड़ उठिबो देखिलेनी कोडी बरजाती मद भद न पी के जाउछंदी हां तले से कथा संभव न हो जने भगवान शंकर कहले कहले मो दळ को डाक से सब ठीक जानिछंदी केमिति कोन डांस हो डाक जेमति डका हे गला शंकर कहले आसो जे जोउठ छ पळै आसो ठिकना भी कहर नै किए कोठी रहती ठिकना नाही किंतु सब जगह जाति हई जगह पळे आसे चलला नाच आ एमिति डीजे बाजिला काई पड़ी जेउ ये की डीजे बाजियो एमिति बाजिला समझे नाच होला जे जे देखि से घर भीतर पसियो दांडू को बाहरी होनी एमिति नाच जे देखिला से घर भीतर को पसियो दांडू को बाहरी हिमालय राज्य भीतर आलोड़ खोज गला गले देखो देखो अरे बरस गला पिला मन सब डका डका पळे त बारंडा सो जे देखि देखिला गला रे भाई इटा तो ब्रेक ध्यान से न हो जो ध्यान से होचरा तो ब्रेक ध्यान से न हो कहले ना किरे लुंगी ध्यान से इतांता सेटा लुंगी ध्यान से न हो एटा कू ध्यान से किरे ना आगे जणा नहीं से जो ध्यान से होची ये ध्यान से कहले किरे कोन ना को मुख हीन विपुल मुख गाहु जहा को देखिले कहार मुख हीन तार मुंडो नहीं खाली गंडीटा नाचुची बेको नहीं यारी की मुंडो नहीं से नाचुची कहला अरे भाई एटा की गिरे अरे मुंडो नथवार उठा की आइचे परजात्री अरे नाही रे भाई एडा परजात्री रे एडा सब जगह भूत प्रेत पळे जाई रे एगडा की परजात्री रे विपुल मुख गाहु कहार दियोना दस्ता मुख कहार जमा मुंडो नहीं कहार दियोना दस्ता मुंडो कहार जमा गोड़ नहीं से नाचुची कहला रे कबंदुटा रे अरे गोड़ नहीं एटा कोन नाचुची कहार 10 कोड़ीटा गोड़ कहले बापा एगुडा सब भूत प्रेत रे बाबा जे से चाल चाल पळे जा जे जुआटे आस्ता सब आउ कोन बारंडारी की अछि सब तो घर कबाट पड़ी गला ए मां कबाट बंद करो किरे कोन हला किरे बरती देखियो कहले बापा बरती कथा कोन ना जते सुर कर कबाट बंद कर लाठी लिखि बाट देखा जमा इठी हमर किछ अबनी कहले कोन हिची कहले बापा मां देखि जे पिला माने सब कबाट कोन बसिकरी आरंभ कर देलेनी सब कबाट कर एते भय करूछु हां अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट साप अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट साप कोई करे भय से हिला पर प्रलाप कोई करे भय से हिला पर प्रलाप कोई करे आंख मोदी राम नाम जाप अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट साप कहले कोई करे भय से बिलापर प्रलाप किए कांदी कांदी घूमी रे गड़ी मां जते सिर पर जाओ हबनी मां मां बाट शीघ्र शीघ्र केमती से बरदी पारी हिजो कबाट दे दे कोई करे
ବିଳାପ କିଏ କରୁଛି? କୋଇ କରେ ଆଙ୍ଖ ମୋଦି ରାମ ନାମ ଜାପ। ଆଉ କିଏ ଆଖି ମୋଦିକିରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରାମ 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 ଭୂତ ପେତଟା ଦେଖି ଦେଇଛି ନା, ରାମ ରାମ ଜପ କଲେ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ହେଲା? କିଏ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାଟି କଟ ପଡିଗଲା, କଣ ହେଲା କି? ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ, କଣ ତାଟି କଟ ପଡିଗଲା? କଣ ହେଲା? ନା ସବୁ କିଏ କୋଡେ ଲୁଚିକି ରେ ତମେ ଦେଖିବାକୁ କିଏ ଆସିଲେନି, କଣ ଏ କଥା? ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ, କହିଲେ ଆରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଖାଲି ବାହାରୁ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଭିତରକୁ ନଜର ପକେଇଲେ ସମସ୍ତେ ରାମ 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 ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ରାମ ରାମ ରାମ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ, କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଇ ସବୁ ମୋ ପାଟିର ଲୋକ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ପାଇଲା ରାମ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା? ସେ ଭୟରେ ହଉ କି ଥୟରେ ହଉ, ଯିଏ ଯେମିତି ହଉ ରାମ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ମୋରି ପାଟିର। ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ତ ଯେମିତି ବରଦିନ ଯାଇଥିବେ ନାଚ କୁଦ କରିଥିଲେ, ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ହିମାଳୟଙ୍କ ପାଖାପାଖି। ନଅର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମେନା ହିମାଳୟ। ମେନା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁରେ ହେଇ ଆମ ଜଇଁ ଆସିଗଲେ, ଆଉ ଡେରି କରିବେନି, ଚାଲ କେମିତି କଣ କରି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା, ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ଦୂରରୁ କେମିତି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ନଅର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସଭା ଆଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ପୁରା ଝଲମର ଚେହେରା, ଐରାବତ ଉପରେ ଚଢିଛନ୍ତି, ହୀରା ଲୀଳା ମୋତିମାଣି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା, କଣ ଛୋଟିଆ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ପିନ୍ଧିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ହେ ନାରଦ ବାଜିକି ଆସିନି, ହେ ହାତ ଦେଖା। ହେ କି ହାତ ଦେଖିଲେ? କହିଲେ କଣ ଯୋଗୀ ଜଟିଲ କାମ ମନ ଦେଖିଲ, ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଟା କେଡେ ସୁନ୍ଦରିଆ, କେତେ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଛି। ଭଗବାନ ହିମାଳୟ ପାଖରେ ଥିଲେ, କହିଲେ ହେ ଶିଷ୍ୟ ନୁହଁ। କହିଲେ ଆଉ ଇଏ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ନୁହଁ? କହିଲେ ନା ଇଏ ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ନୁହଁ। କହିଲେ ଆଉ କିଏ ସେ? ନା ଇଏ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରୀ, ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ଭଣ୍ଡାରୀ। କହିଲେ ଓ ତାହେଲେ ଇଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗିଲା ବାଲା? କହିଲେ ହଁ। ତାହେଲେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଜଗିଛି। ହଁ ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ଭଣ୍ଡାରୀ, ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ନା? ତାଙ୍କ ଥଟପଟରେ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଗଲେ, ଝଲମଲ ଚେହେରା, ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତି, ଆଉ କୌସ୍ତବ ହାର ପଡିଛି, ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓ କେଡେ ବଢିଆ ଦେଖା, ଆରେ ଇଏ ଜ୍ୱାଇଁ ଭଳିଆ ଜ୍ୱାଇଁ ସଂସାର ଅଛି, କେଡେ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ। ହିମାଳୟ କହିଲେ ଇଏ ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ନୁହଁ। କହିଲେ ଇଏ ଜ୍ୱାଇଁ ନୁହଁ। କହିଲେ ଇଏ କିଏ ସେ? ନା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତମ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ବଡ ଭାଇ, ଇଏ ତମ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ବଡ ଭାଇ। କହିଲେ ଓହୋ, ଆରେ ବଡ ଭାଇଟା ଯାହାର ଏଡେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ସୁନା ରୂପା ହିଳା ମିଳା ପିନ୍ଧିଛି, ସାନ ଭାଇଟା ତାଠୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଥାଟ ପଟରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଧନାଧିପତି ଦେବତା କୁବେର। ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ହେବେ? କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ କଣ ସେଇଆ? କହିଲେ ଆଉ ନା ଇଏ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷକ, ଯେତେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଜଗି ରଖନ୍ତି, ମାଗିଲା ବେଳେ ଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏମିତିକା କଥା। ତାପରେ ତ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାପରେ ବରୁଣ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖାଟ ସବୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଯେତେ ଜଣ କହିଲେ ସବୁ ଯାକ ଇଏ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି ହିମାଳୟ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଳି ପଡିଲା, କହିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ ଗଲେ, ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ବର ଆସିବେ। ମେନା କହିଲେ ଟିକେ ରହିଥା ଦେଖିଦେବା। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମେନା, ଏଠି ଦେଖା ଦେଖି ଚାଲ ଚାଲ, ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାତାବରଣ କରିଦେବା, ଚାଲ ଡେରି କରନି, ଏଠି ଦେଖା ଦେଖି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିଦେଲା ସେଠି ଶିବଙ୍କୁ, ଆଉ କଣ ବାହାଘର ହବ? ସୁଧଘର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ, ଆଉ ତା ଜଣା ଏଇଠି ଖସି ପଡିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଚାଲ ତଳକୁ ଚାଲ, ବାତାବରଣ କରି ନେଇ ଆସିବା। ଟାଣିକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ଯାଇ ବାହାରେ ଦୀପ ନେଇ ଆଳତି କରିବେ, ବନ୍ଦାପନା କରିବେ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ, ଫୁଲମାଳ ପକେଇବେ, ବାତାବରଣ ହବ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ବୃଷଭ ସିଆଡିକି ଚାହିଁଛି, ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆଡକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମେନା ରାଣୀ କହିଲେ, କହିଲେ କିଏ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ କଣ ଶାଢୀ କଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କଣ ଏମିତି କଣ ହେଲା କି? କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ପଛାଡିଆ ବସନ୍ତି, ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ସେମିତି ପଛାଡିଆ ବସନ୍ତି, ଆଗ ଆଡୁଆ ହେଲେ ତମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ। କହିଲେ କଣ ଏମିତିଆ କଥା? ଆଉ ମେନା ବି ଦେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ପଛପଟା ପୁରା ଚକଚକ ମାରୁଛି, ଧଳା ଚେହେରା, ପୁରା ଧଳା ଚକଚକ ଚେହେରା, ନା ପିଠି ପଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସିନା ପଛପଟୁଟା, ଆଗ ପଟଟା ଦେଖିଲେ ତ କଳା ପାଉଡର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ବୁଲଉନା। କେମିତି ବୁଲେଇବି? ଷଣ୍ଢଟାକୁ ବୁଲେଇଲେ, ଷଣ୍ଢକୁ ବୁଲେଇଲେ। ଭଗବାନ ତ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଲାଗିଲାନି ନା, ପୁଣି ଭିଡ଼ିଲା ଛାଡ଼ିକି ପଛକୁ। କହିଲା ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା, ପଳଉଛନ୍ତି କଣ ହେଲା? ଧରିକି ରୋକାରୋକି ହେଲା। କହିଲା ଠାକୁର କଣ ପଳଉଛନ୍ତି? ସେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲା ହଉ କଣ ହେଲା? ନା ବନ୍ଦାପନା ହବ। ଯେମିତି ନଜର ପଡିଗଲା ମେନା ରାଣୀଙ୍କର ମୁହଁ ଉପରେ, ଗଲା ଆଲୋ ବାପା, ଏଇ ଗୋଟାକ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ହବ। ବରଂ ମୋ ଝିଅ ବାହାଲା ନାହିଁ, ଥାଳି ଫାଳି ଫୋପାଡ଼ିକି ସିଆରେ ଜୟ ପଳେଇଲେଣି ଘରକୁ। ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଶିବ ଶଙ୍କର କଣ ହେଲା? ସେଇଠି ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଟିକେ ଭଦ୍ର ହେଲାନି, କି ଟିକେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲାନି, କାହିଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା? ଘରେ ନପଶୁଣୁ ଚାଳ ବାଜିଲାନି, ଆଉ କାହିଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା? ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କଣ ହେଲା କି? କଣ ହେଲା? ନା ରେ ଗୋଟେ ବାଟବରଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ତମ ଶାଶୁ, ଯେ ସତ କଲାନି, ପଳେଇଲା। କହିଲା ବାଟବରଣ ସିଏ କଣ କରିବ? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ବାଟ, ମୋ ଶାଶୁ ଭଳିଆ ଚତୁର କିଏ ଅଛି?
भगवान कहते कहले मो शाशु भलिया चतुरी कही नांती कहले कोन हला एमती कोन टी कोन टी बुझेन दबली कहले बुझिबो कोन आनी थला से दीपुटे आनी थला टिके बंदापना करथन यदि कहले हां कहले दीपटे आनी थला कहला देखो मो ज्वाई जेमती नजर पड़ी गला मुंड ऊपर द्वितीय चंद्र सभावर्धन करूछु जहां मुंडे रे चंद्र अछि ता पाखरे दीप कहीं देखे कि ताको असम्मान करिवि कहले जानि कि सेई दीप पकड़ देला दीपटू भगवान विष्णु कहले जा भलो जीरा री सिरा करला वाला तमे अय सेई पे पकड़ देला कहले हां आय देख देला द्वितीय चंद्र को चंद्रमा के दीप कोन देखियो वो सासु सेई पे पकड़ देला भगवान कहले अच्छा जदी सेईटा पकड़ देला किरे पानी ढाल ढाल देला गोड़ धोई दांदा सेईटा फोड़ देला कहला किरे जेतले एपटे देख देला चंद्र को एपटे देखला गंगा गंगा झर 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 होई जोटी गंगा झर जोंती ढाळे पानी कोन को धंदा ते सेति पानी ढालटा फोड़ देला भगवान कहले जा बढ़िया बुझौ जो शंकर आउ तमरे आनी थला गोटा फूलमाळ पकई दादा कहला फूलमाळ आनियो किरे मो छाती पट देले नजर पड़ी गला देखला मुंडमाळ पकरे फूलमाळ कोन करियो टगर माळ आनी थला मंदर माळ आनी थला मोर पर मुंडमाळ अछि हाडर माळ चकचक धळा आ से जगह रे जोटी मुंडमाळ अछि सेति फूलमाळ कोन हो सेति पे पकड़ देला भगवान कहले जहां भलो बुझौ जो शंकर एबे कोन करिया कहला बाटा बरण दरकार नै सीधा बेदी के चल भगवान शंकर को बाटा बरण भी आवश्यक पड़िला सब तो व्यतिक्रम सीधा जाई जदी पहुंच गेला कहला हो बाहागर पछरे हबो आगो सब जाति भेउडा खाइ करी बिदा कर बिना डिमांड रो बाहागर बिना डिमांड तो कुछ नहीं ना तने आगो सब बरज रंग बस के खाइ के दे दियो से सब खाइ पी के जान बाहागर हम पछरे हबो को डका हे गेला हिमालय डॉक्टर कहू सबकर भाई ना तीसर वर्ष सब परसा लडी जा बसी दे समस्या की कहले जाति भेउडा समस्या करे शंकर भगवान डाकले कहले जाति भेउडा सब एई मुंडी बसी जा जाति भाईडा सब जाक भूत भूत याड बस बोले जे जुआडे बसली जो आगर आरंभ कर जे पत्र आनी के जण लोक आसिला कहला भाई डॉक्टरी करन लगला डॉक्टरी करनी बहुत मासला बहुत नाच हलानी लोक करथबो जेमती आसी पत्र पहुंची गेला पत्र टिके देई देई ता मुंह चाहिए बसी पत्र थोई देला ता मुंह चाहिला पछरे जे पानी आनी के आसिला कहला कि चालुनु ना देखुनु कि कोन देखि ना ता मुंह देखि ता मुंह को देखि कहला ता मुंह कोन देखि कहला तो देखुनो कहता मुंह को सी ते मुंह को चाहिला ये पत्र दवा लोक आगु चल काना ताकु प्रत लागिला आ जहा जे प्रत लागिलो से स्टाचू प्रत जागु लागिलो से स्टाचू इधर पत्र दवा लोकटा देखि पड़ेला पछरे पानी दवा गला तापर जे अन्न दवा के लाग रे चलनु ना देखुनो ताकु प्रत लागिला तापर लोकटा आगे चलला तले किछि बात आगु जाई गलालु कहला पानी दवा लोकटा देखला कहला रे भाई तो पत्र कोड गला किरे तो पत्र कोड गला ना को अछि कहला पत्र कोन हला खाइ सैले ना बाकी रखिछि कहला रे पत्रडा कोन खाइ दिलु किरे ना हम प्रभु तो बहुत पत्र खांती शिव मंदिर जत्ते तमे पत्र चढ़ेबो भगवान कहला रे सेडा सेना बेल पत्र थला इदा साला पत्र रे ना रे मते जणा पइलनी आमे तो भाबिलु भगवान को प्रसाद आसी गला पत्रटा खाइ दिले ना रे बोल पड़िछ हो बा पत्र खाइलो पानी दवा लोक पानी देई गेल अन्न वाला गला पानी देउ नै कहला किरे पानी ना को पानी रखिछि पी सैलनी ना रे पानीडा पी देलु खाइ थांतु पानीडा ना हम प्रभु तो बेसी पानी पियंती जे जते आइले जेतले बुडू थबे शिव सेति केवल ई पंजाटा काउरिया भाई धरि कि जाउन देबे हर हर बम बोल बम जानती ना नहीं श्रावण मास रे पैसा मास जाउन काले शिव को गरम लगबो सेते बेले दिबे जेतबेले भलो देह टिके माने बाग थबो ठंडा नहीं गरम नहीं बुझु वर्षा होतो सेति केवल दिबे शिव देले बुडू देबे से आउ दे बुडी देबे भगवान शंकर कहले बाबा एबे तमे बुडौच मोर समय आसिले मु बुडई भी जेई सावधान तने सेमती हबो तने भगवान शंकर से कथा कहले कहला अच्छा गण कोन हला ना देरी करनी ततले अन्न दबा लोक गला पत्र नाही कि पानी नाही कहला कि अन्न ना सहित जाडी से तळे बाल्टी को अन्न उजाड दला डाली वाला गला लोक आसे अन्न भी नाही कहला कि तो अन्न कोड गला कहला खाइ सैलेनी ना अरे अन्न कोड खाइ देले डाली अछि बेसर महुर कहला तमाडी एमिति का कथा आम प्रभु गरे एमिति नाही आम प्रभु को पकड़ तो सब तरह से आम मां डाली करिया पत्र पकि कोने राम खिजाड़ी करियो दे बाटले बाटले दे दो हम पानी खाइ देकी पानी पी दे करू जो आ तमरो एते प्रकार वेराइटी रे चुली लागु लिखि गोटे माइलोनी तला हम जानि थांतु तने आगुआ खाइ देला हम मां को नाम तो अन्नपूर्ण सब पूर्ण होई देला अन्न खाइ देला डाली हां पाटी देखो तो अजाडी दे आ कोन करियो आ तळे धरे देखि लाभ होबनी पर पाटी अजाडी तो गोटा को खाइया के दउजनी से जहां खाइला याडे सरी सरी गलानी सेई गोटा को खाउ जा द्वितीय ठे लागु नहीं भगवान शंकर कहले कि रे कोन एपटे पत्र लागिलानी कहले कोन आ गया सेई तो गोटा खाइया के दउजनी से सेई गोटा पुकुनी भगवान शंकर हसिले कहले हिमालय आजा ससुर डाको
ଶ୍ୱଶୁର କାକୁ ଡାକ କଣ ସେ ଖାଇବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ବରଯାତ୍ରୀ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାରିଲେନି ମୁଁ ତ ମତେ ପଚାରିଲେନି କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ କେତେଟା ବରଯାତ୍ରୀ ଆଣିବି ବୋଲି ସେ କଥା ନ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ହଉ ଯାହା ଯେମିତି କରିଛ ହଉ ଭାଇ ମାନେ ଏଠି ଅଧାକିରି ଖା তুমি যে অবস্থা কলনি হিমালয় খাইদেব সে কথা নেই অধা অধা খাইতো পুଣି আমার সেটি যে ভোজি হব বাটলে বাটলে ଦେଇଦେବି রাম খিচুড়ি হব ব্যস্তবার নাই সেটি ভোজি হব তো যাহা ভগবান শঙ্কর যেমতি যাহা খাইবা কথা পঙ্গতিরে বসিকি সমস্ত কিছু কিছু ভরপুর সভা ହେଇଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆସନରେ ବସିଲେ ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି ବେଦ ମାନେ ରୂପମନ୍ତ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ବେଦ ବଚନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବୈଦିକ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ କରି ହିମାଳୟରୁ ଫେରିକି ଆସି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାମ କଥା ପାର୍ବତୀ ମା ପଚାରିଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ପଦ ଧରି ଧର ନିଶିରୁ ବିନୟ କରହି କର ଜୋରି ବର ନହୁ ରଘୁବର ବିଷଦ ଯଶୁ ଶ୍ରୁତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଚୋରି ମତେ ଶ୍ରୁତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିବେଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଚୁପୁଡ଼ିକିରି କହ